मत एबे भी कहतु नरी मो पुओ मु जहाँ कर खाली कोले नि ना कौन से यात्रा बाट मुझे 4 लाख बढ़े कि मुझे कंटाक्ट करी कौटी जाई ना एबे कोली न तू मु आपण पार्टी जी एबे भी कहूँ आपण छड़ा कौ पटर पैसा आनी नहीं एबे भी मु दृढ़ हिसाब कहूँ मो पर तो बहुत अन्याय कर बाबू ब्राह्मण पिला मु ब्रह्म पैता छुई कहूँ मु तिले मात्र मिछ कहूनी मो ब्रह्म पैता छुई कहूँ तिले मात्र मु मिछ कहूनी मत बहुत कष्ट हो प्रभु तू न्याय दबु आ तू यदि न्याय न दे मत न दबु ना मु लड़ी पारि न दबु ना मो प्रति बहुत बड़ अन्याय हम बहुत बड़ अन्याय हम बहुत अन्याय जय जगन्नाथ पुणी यदि कांदी कहबी ना पुणी केत कथा कहबी एटा अभिनय कर प्रभु जगन्नाथ हाथ टेकी दे प्रभु ये सत्यर न्याय थी यदि प्रकृति में दोषी होती ताने मत दंड निहाती मिलू मु दंड भोगिया मु पूरा तैयार आउ आपण मिछ देती कहते ना गोटे ब्राह्मण पिलार अभिशाप बहुत पड़ो आपण पर मत एबे भी कहतु नरी मो पुओ मु जहाँ कर खाली कोले नि ना कौन से यात्रा बाट मुझे 4 लाख बढ़े कि मुझे कंटाक्ट करी कौटी जाई ना एबे कोली न तू मु आपण पार्टी जी एबे भी कहूँ आपण छड़ा कौ पटर पैसा आनी नहीं एबे भी मु दृढ़ हिसाब कहूँ मो पर तो बहुत अन्याय कर बाबू मोर तो सन्देह से 12:30 बेले मत आईएस सारे फोन कले बरचना सारे ना आमर बालचंद्रपुर सारे आ कहले नरी बाबू आसिक तदंत हम टे साहय कर पार्टी तो दूर रही जाइए मन सारे आप तदंत करूँ पूर्ण विश्वास भरोसा मोर आईन पर अच्छी आपण अच्छी आपण तदंत आरंभ करूँ तदंत आरंभ है मुझे देखुली भिजुआल जे मु ढाबा भर पशिली गली चेम्बर भर पशिली मोर गोटे सांग जाइला मो सांगर जो मो गाँ पिला आसी बाहर को बाहर कर दियाला से भिजुआल देखिली बाहर देखिली जे मु बाहरिली देखिली ढाबा आड़े गली बुलिक आईली बुलवा मत बाध्य कराला भितर जो भितर जो बाबू कहते मोर 36टा कैमेरा अच्छी मोर आज्ञा से आज्ञा दरकार मत भितर जो लंगड़ा कराई मत माड़ मराई आ किए किए भितर सब थिले से भिजुआलटा टोटाल मोर दरकार मुझे पाइले मो आत्मा शांति पाइब बहुत शांति पाइब आ माड़ हो सारा जो 2 जन गोटे जड़े वकिल जड़े भेंडर भितर को प्रवेश कले बाइक आनिक रखिकी से मैंने रहा कौटी बसवा कौन कहवा मत केमी एग्रीमेंट करोले मो कतरू सबुटा भिजुआल हेले निश्चित धरा पड़ जाए और मोटे काच पर सन्देह से दिन मत ब्लाक देखा पड़ता आज तो टोटाल सारे इनक्वारी कला बेले भितर देखा पड़े टोटाल धड़ा देखा पड़ी आ सबू मीडिया भाई माध्यम सबू दर्शक मैंने जानीपारे सत कौटा मिछ कौटा एपर्तंत मु सत्यर अच्छी मु गोटे ब्राह्मण पिला मु ब्रह्म पैता छुई कहूँ मु तिले मात्र मिछ कहूनी मो ब्रह्म पैता छुई कहूँ तिले मात्र मु मिछ कहूनी मत बहुत कष्ट होसे धमक दिया सियाड़े खाଇବା जगह जो देखुले ढाबा भितर को मत बाध्य कराइला जीवु हसी हसिके जीवु क्या कथा परिप्रकाश करूनी मत बहुत भय लगी नांडू बाबू क्या कहबूनी जा ढाबा को जा भर जड़े मत ड्राइवर प्राय कि से जो काली बसला चिन्ह नहीं माड़ भर जड़े पा आनी दौर मत मत कष्ट मुझे पा पीबी मत पा बोटल आनी दौर आपको देखूँ सबुड़ा भेरिफिकेसन करूँ आप ठीक जानीपर मोर से भीतर फोटोटा दरकार 1:10 ରୁ 3:07 पर्यंत मु तो पैसा मत बाबू तो फोन कले नरिया कौट अच्छु कौन कर भिजुआल सब आपको देती बाजी सारी रेकर्डिंग भी अन्य मन क्या पाखे अच्छी मोर सीना मोबाइल चोरी होगा अन्य मन पाखे अच्छी चाहिए मुझे प्लान कर डाकुले कौट हेलुणी कौन कलुणी मुझे पहुँचबू सब टेक्निक से नौले मु पहुँचला जो पशि ठीक देखुची बाहर ठीक जो टंका धरती से बैग रे मुझे भितर ये सालिश करके टाटा आनी न था मुझे तो टंका भी छड़ी रखी था मत कि प्रकार भय देखा कहले पैंट सार्ट खोल हाथ थाना को पठे गोटे धरे दिए हाथ कौन गोटे केते प्रकार मत टचड़ कराई मु पागल हो जाऊँ से भिजुआलटा ता भितर कौन होता मुझे देखा चाहे सबू दर्शक जानवे मुझे पशुची ठीक बाहर की ढाबाड़े बुलवा ठीक जबरदस्त जावाक मत पड़ो मु हसी हसिकी जी मु माड़ खाई सारा जी पलि आस सन्देह करदे तीक्ष्ण नजर अच्छी मो प्रति मत जावाक बाध्य करा नरी ठीका डाक रोते
ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ 5 ମିନିଟ୍ ବହ ଯିବୁ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହା ପଟ ଗାଁ ଲୋକ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସିନା କାନ୍ଦୁ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୋହଟା ଥାଏ ମୋ ଗାଲୁ ଖାଲି ହାତ ମାରୁଥାଏ ଏମିତି ଏତେ ଜୋର ଏଟା ବଥା ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ବାବୁ ଦୟାକରି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିଜୁଆଲଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର ଆଖିରେ ଲୁହ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଖିବ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ଭିଜୁଆଲ ନ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯୋଉଟାରେ ତୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛୁ କେମିତି ନଙ୍ଗଳା କରିଛୁ ମୋର ସେଇ ଫଟୋଟା ମୋର ଦରକାର ଯଦି କେମିତି ଭେଣ୍ଡର ମୋତେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଭିଜୁଆଲଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ତାଙ୍କ 36ଟା CCTV କେତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ମୁଁ ତ ପଶିଲି ଠିକ୍ ବାହାରିଲି ଠିକ୍ ବାହାରିକି ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଯୁଆ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲିକି ମୁଁ ବୁଲିଛି ନ ବୁଲିନେ ପୁଣି ମାଡ଼ ହବ ମୋତେ ଭୟ ଅଛି ନା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ବିପଦ ଅଛି ଏବେ ବି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନି ନା 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 କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ଯେ ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇଛି କି ନ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିନି କହିବିନି ଯୋଉଟା ଜାଣିନି କହିନି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଆସିକି 10:30 ବେଳେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ FIR ଦେଲି ପାର୍ଟି ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ହେଲାଣି 10:30 ଆଉ ଆମର 11:30 ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ପାର୍ଟ ମୋର ମୁଁ କହିନି ଆଉ ଗୋଟେ ସପଟା ପକେଇକି ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ ଟକିଆ ଭିତରେ ମୋବାଇଲଟା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଫୋନ୍ ବି ଆଉଛି କଥା ବି ହେଇଛି କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସାର୍ ମୋ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ବାହାର କରିଦେଇଗଲା ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ସମୟ ଚଟଚଟ ହେଲା 1:10ରୁ 3ଟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସିଏ 2ଟା ଭିତରେ ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କରିଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଜୁଆଲ ଆସିଥିଲି ସବୁ ଦେଖା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କୁହାହେଉଛି ଏ କହ ତୁ ଆଉ କହ ଠିକ୍ ତାରୁ କହ ଜମା କାନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କହିବୁନି ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କତିରୁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ କହିଲା ନନା କ'ଣ ସଇଲାଣି ଏତେ ସମୟ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି ତ ନନା ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ବାଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରହ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା କେବଳ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବାକି ଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି କି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ମୋ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ସେ ଅକ୍ଷର କ'ଣ କେବଳ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ମୋର ସେତିକି ଦରକାର ନା ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରଟା ଦେଖେଇବେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 36ଟା କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଦେଖେଇବେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ସତ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ଥିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ମିଳୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ତୟାର ଆଉ ଆପଣ ମିଛ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର ଅଭିଶାପ ବହୁତ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଖାଲି କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ ନା କୌଣସି ଯାତ୍ରାପାଟ ମୁଁ 4 ଲକ୍ଷ ବଢ଼େଇକି ମୁଁ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କେଉଁଠି ଯାଇନାହିଁ ଏବେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକି ଯିବି ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣ ଛଡ଼ା କୋଉ ପଟରେ ପଇସା ଆଣିନି ଏବେ ବି ମୁଁ ଦୃଢ଼ତା ହିସାବରେ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ବାବୁ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଛଡ଼ା ଗଲାନି ସେ କ'ଣ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ଭେଣ୍ଡର ବସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ତଳେ ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ତ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲି ପୁଣି ପଇସା ମୋତେ ମୋ ହାତରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝଉଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଝେଇଲେ ମୋତେ ଧନନ ବାପ ଲଗେଇ ବୁଝେଇଲେ କି ମୋତେ ଆଉଁସିକି ବୁଝେଇଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେତିକି ମୋର ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ତ ମୋ ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଉଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ଜେଲ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ମୋତେ ଜେଲ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଫୁଟେଜଟା ଦରକାର ନା ନା ଡରେ କେହି ବାହାରିବେନି ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ କଳାକାରକୁ
बहुत भयभीत रही आउट कलाकार केते भय आमको जो भय लगे आम कलाकार कहीं दौना पटर केते बहुत भय कर कहीं मु न्यूज मध्यम जड़े आमर सुशांत मैनेजर ताकि पाटर था सी भी बाइक दौथा मुझे देखिली मीडिया मुझे देखुची ना पाठ न पढ़ने भी मुझे कम पाठ पढ़ी ना मुझे मारिदे मुझे खोली देखनी सी कौन ना सुशांत 1.5 वर्ष यात्रा पट रही सी पिला तार पैसा ता मैटर मुझे कहीपरि सी कौन से घरे बाबू घर चेम्बर कला काच सी भी कौन आउरी केते जण भी कहते ठीक तथ्य प्रमाण ने ठीक हो ठीक सब सत्य पदा को आसीज सब निश्चित आप देखिए मोर पूर्ण विश्वास पूर्ण भरोसा अच्छे निश्चित 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 मो कलाकार संघ मो पचर अच्छे आज माने गोटे मूर्ख पिला मो परिवार मोर जगह बाड़ी किसी किणी नहीं मु यात्रा पटे यदि बार्गिंग करके कौटी टाउट कर पैसा नहीं था दरवा बहुत बढ़ता आप देखो मुझे जगह प्लट कि कौ गाड़ी कि मत पाक बाबू गोटे फ्री रो गाड़ी देते हिरो होंडा प्लेजर से कोणार्क मालिक मत देते हिरो होंडा प्लेजर से 47,000 टका था बाबू मुझे गोटे गाड़ी चढ़ी कहले गोटे कौ गाड़ी नबू मुझे स्कूटी में हसी दे कहले मागणा मत देती से गाड़ी ठीक मोर अच्छी ता व्यतीत हाँ मो कहीं कहीं सी मो भगवान सब मालिक मो भगवान नांडू भगवान मो पाख भगवान जिते सब बसते सब मो देवता कहीं से संस्था कर चाकरी कर संस्था न करते चाकरी करना आज से संस्था मत बाहर करदे संस्था एणिकी मुझे मो दर्शक शुणु आज्ञा एटा प्राइवेट संस्था एटा गवर्नमेंट संस्था नुहे मु कही जबरदस्त रही बाहर करदे मो तो मो दर्शक अच्छा नड़ीपना ब्राह्मण मत बाहर करदे जी मुझे टंका टेका क्या मागिबी ना मो पेट अफुसा रही मुझे भी तैयार सब क्षेत्र में राजी जहाँ पनिशमेंट देवे सब मुझे राजी मत से भिजुआलटा दरकार 1-10 ରୁ 3ଟା 7 से घर भीतर जो टर्चर होती मोर तारी भिजुआल मोर से पाइगने तापर आप जो दंड देवे जहाँ जो जे कौन दंड देवे मु सब मानि नेबी सब मानि नेबी हाथ टेकी मुझे सब भूल कर सब मानि नेबी मोर से भिजुआलटा दरकार मुझे आज भिजुआल देखुनी मु पशियाटा देखुची बाहर देखुची मत बुलिया तो जबरदस्त कही बुलिकी ढाबा भर बैग धरची से बैग धरची से किसी अवहेला नहीं अला मो खाली मो कान मुझे देखुए मोर गोटे सांग जाइला जो गाड़ी बसला मुझे पलि चल कहला नना कौन कौन एत समय कौन डेरी है नना गालू कौन हाथ मार देखला मुझे बाबू भी तू पलि चल ये रही मारदेवे चंडी खोल सी घर पड़ेगा मो यात्रा को आईली भाविली एक भी मैनेजर मनु बाबू कहली रात फोन करी मुझे मनु बाबू भाइराल होता प्राय के जनकर थी मोर तो आप तथ्य खोले पाइपर सी भी मत फोन कर कह नरी जहाँ से गोटे थी आकस्मिक घटीगला तू मन दुख करना तू जहाँ गाधे फ्रेश से मुझे गाधे न थाए सज 7टा है गाधे न थाए जानी मुझे तो हाथ टेकी देती प्रभु मोर तो धन ना कि मोर पैसा भी नहीं मो पाखे पैसा ना केवल मोर लोक बल आईन पर विश्वास मीडिया पर विश्वास सब हाथ टेकी दे जगन्नाथ पर विश्वास प्रभु तू न्याय देवु आ तू यदि न्याय न दे मत न दबू ना मुझे लड़ी पारि न दबू ना मो प्रति बहुत बड़ अन्याय हम बहुत बड़ अन्याय हम बहुत अन्याय जय जगन्नाथ पुणी यदि कांदी कहबी ना पुणी केते कथा कहबी एटा अभिनय करुच्ची रंग बोली निश्चित निश्चित कहीं अविश्वास करी मुझे एपर्तन अविश्वास करूनी क्या एपर्तन बाबू मुझे तो कौन पदे मिछ कथा कहनी यदि जगन्नाथ धंडा मो हाथ धरे दिए कह जाए नोरी तू जहाँ कहू सत्य कहू मुझे भी राजी मु तीड़े मात्र मिछ कहू नहीं जहाँ कहूँ सब सत्य कहूँ मिछ मिछ कहीं कहबी कौन भाई मिछ कही कौन मिल मोर मो दरवा बढ़ी मिछ कही मिछ एटी सीना मिछ जड़े तो कहीं देखुची ना ये जो दिन खोलीदेव पेड़ी निश्चित खोल पूर्ण भरसा मोर अच्छी मैंने मो ब्राह्मण पिला को मंदिर जाए कि समस्त भल पाए
ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନ କରି କଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖିବା ମୁଁ ମରିବି ମୋ ସଙ୍ଗେ ସେ ମୋ ପେଟକୁ ଦାନା ମରାଗଲା। ମୋ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି କିଣିନି, କେଉଁଠି ପ୍ଲଟ୍ କିଣିନି, ସୁନା ଚାନି କରିନି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୋ ପାଠ ଡାଇଲେ ବସେନି। ଆମର ବିନୋଦ ସାର୍ ରାଉତ ଡିରେକ୍ଟର ବିନୋଦ ସାର୍ ଆଉ ଅନନ୍ତ ସାର୍ ତ ମରିଗଲାଣି ବାବା, କହୁଥିଲେ ନରି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ନା, ପାଠ ଯିଏ ନ ପଢ଼ି ତ କୂଅ ବେଙ୍ଗ ସେଇଆ। ଆଉ ତୁ ତୋ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କରି କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ପାଠ ନ ପଢ଼େ, ମୁଁ ନିଜେ ମୂର୍ଖ ହୁଏ। ମୋ କେବଳ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ି ପଇସା ନେଇ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି ସେଇଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଗଲା। ହୁଏତ ଭଗବାନ ମୋ ପେଢ଼ି ପୁରେଇ ଦେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।